अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको बताएंगे कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है और साथ ही साथ नियत करने का तरीक़ा क्या है, कुल कितनी रकातें हैं और दुआ करने का तरीक़ा क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं ज़ोहर की नमाज़ का वक्त। ज़ोहर की नमाज़ का वक्त दोपहर के वक्त में इसका वक्त होता है। दोपहर की नमाज जिसे कहा भी जाता है, ज़ोहर के वक्त को दोपहर में पढ़ा जाता है। तकरीबन 11:15 बजे के बाद यानी वक्त ज़वाल के बाद ज़ोहर का वक्त शुरू होता है और इसमें कुल 12 रकातें हैं। कुल 12 रकात की नमाज होती है। ये पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी जाती है और उसके बाद 4 रकात ज़ोहर की फ़र्ज़ पढ़ी जाती है, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है और फिर 2 रकात नफल पढ़ी जाती है। तो नियत करने का तरीक़ा क्या है, इसका तरतीब कैसे है, किस तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम नमाज के लिए खड़े होंगे मुसल्ले पर तो 4 रकात ज़ोहर की सुन्नत मुअक्कदा की नियत करेंगे और नियत इस तरह करेंगे कि नियत की मैं 4 रकात नमाज ज़ोहर की सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। आप इस तरीके से नियत को बांध लेंगे, यानी कि हाथ दोनों सीधा रहेगा अपना क़िबले की तरफ, कान की लौ से अंगूठे छू जाएंगे और आप बांध लेंगे नियत। उसके बाद आप सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आप तऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आप पढ़ेंगे अल्हम्द शरीफ यानी सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दाल्लीन तक। उसके बाद आप कोई सूरत जो आपको याद हो वो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद। फिर आप रुकू करेंगे, रुकू में 3 मरतबा आपको पढ़ना होगा, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे, यानी क़ौमा करेंगे। फिर आप सजदा करेंगे और सजदे में आप पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला। इस जुमले को 3 मरतबा दोहराएंगे कम अज़ कम। इस तरीके से 2 सजदे करके हम 1 रकात मुकम्मल करेंगे। फिर दूसरी रकात इसी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन याद रहे इस दूसरी रकात में सना नहीं पढ़नी है आपको और औज़ु बिल्लाह भी नहीं तिलावत करनी है। डायरेक्ट आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई सूरत मिलानी है। जैसे आपने पहली रकात में रुकू किया था और सजदा किया था जो पढ़ा था, आप इन दोनों में भी वही पढ़ेंगे। और उसके बाद सजदे के बाद दूसरी रकात में क़ादा ऊला में बैठ जाएंगे। क़ादा ऊला में बैठेंगे तो यहाँ औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आप तशहुद पढ़ेंगे, यानी अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। और यहाँ तक पहुँचने के बाद जब हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा, इस तरीके से उंगली उठाएंगे और फिर नीचे कर लेंगे और व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के आप फिर खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि आप 4 रकात की नियत किए हुए हैं। आप जब खड़े होंगे, खड़े होने के बाद फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे और इस तरीके से 3 रकात हो जाएगी। फिर चौथी रकात के लिए खड़े होंगे और इसी तरीके से आप क़ादा आखिरा में बैठ जाएंगे। और जब क़ादा आखिरा में आप बैठेंगे तो आप तशहुद पढ़ के क़ादा ऊला में आप खड़े हो गए थे, क़ादा आखिरा में ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको इसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, फिर कोई दुआ मिलानी है, दुआए मासूरा मिला लीजिए और उसके बाद
آپ پڑھیں گے السلام علیکم ورحمتullah، آپ کی نگاہیں کندھوں پر ہوں گی اور پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمتullah۔ اس طریقے سے آپ ظہر کی 4 رکعت سنت ادا کر لیں گے۔ پھر وقت آئے گا ظہر کی فرض کا، آپ کو پڑھنے کا اب ٹائم ہو جائے گا۔ اب آپ ظہر کے فرض کو اس طرح پڑھیں گے کہ آپ نیت کریں گے، نیت کی میں 4 رکعت نماز ظہر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ جیسا کہ ہم نے سنت میں آپ کو بتایا کہ آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنی، ڈائریکٹ ثنا پڑھنا ہے، اس میں بھی ڈائریکٹ ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھیں گے۔ پھر جس طریقے سے آپ سنت پڑھے ہیں اسی طریقے سے آپ 2 رکعت مکمل کریں گے۔ ہاں، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب آپ کو سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض نماز میں ان 2 رکعتوں میں تشہد کے بعد والی 2 رکعت میں آپ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کر لیں گے اور اس طریقے سے آپ 4 رکعت ظہر کی فرض ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد باقی کیا رہا تو آپ کی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل۔ تو جس طریقے سے آپ 2 رکعت نفل اور سنت پڑھنا ہے اس کا بھی طریقہ سیم ہے کہ یہاں بھی نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں 2 رکعت نماز سنت رسول پاک کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ آپ کو نیت باندھ لینی ہے اور جیسے تعوذ تسمیہ اس میں بھی صرف شروع میں پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں نہیں، ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر آپ رکوع سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر آپ یہی کام دوبارہ کریں گے، یعنی کہ ثنا چھوڑ کر کے، اعوذ باللہ چھوڑ کر بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملا کر کے آپ ڈائریکٹ رکوع سجدے کر کے آپ قعدہ میں بیٹھ جائیں گے اور قعدہ میں بیٹھنے کے بعد آپ کی نیت ہے 2 رکعت کی، تو اب 2 رکعت پڑھنے کے لیے آپ تشہد میں، تشہد پڑھنے کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ کی 2 رکعت نماز ادا ہو جائے گی۔ اور سیم یہی طریقہ نفل کا بھی ہے اور نفل میں بھی سیم اسی طریقے سے کرنا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور دعا کریں گے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ طریقہ رہا ظہر کی نماز پڑھنے کا، اور اس کو سیکھیے، کوشش کریے جاننے کی، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم۔